मुल्क बनते क्यों हैं, मुल्क बनाए क्यों जाते हैं, लोग क्यों मिल के ये चाहते हैं। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ, लेकिन मैं अपने ऊपर एक हुक्मरान कायम कर लेता हूँ। हम ये क्यों करते हैं? हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी आज़ादी को कम करके अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाएं? इसकी ज़रूरत पेश क्यों आती है? वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए काम करेगी, इसलिए हम अपने ही जैसे लोगों को अपने ऊपर हुक्मरान बनाते हैं, बड़ी खुशी से बनाते हैं और इस उम्मीद से बनाते हैं कि वो हमारी वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगी, वो हमारे अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी, अमन व अमान कायम रखेंगे, वो लोग सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, जस्टिस सिस्टम हमारे अंदर बनाएंगे, हमें इंसाफ मिल सकेगा। किसी कमज़ोर के साथ कोई ताकतवर कोई ज़्यादती नहीं कर सकेगा अगर हम एक हुकूमत, वेलफेयर की हुकूमत बना सकेंगे। पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत एक फेडरेशन है। 4 सूबे मिलकर एक फेडरेशन यूनिट बनाते हैं। मसावी वसाइल के तकसीम और इंसाफ की फराहमी से ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सीकॉस यूनिवर्सिटी पेशावर में आगाही सेशन से खिताब। बोले, कमज़ोर इदारे किसी ताकतवर का हाथ नहीं रोक सकते। मुल्क में चंद मखसूस लोगों ने हर शोबे में अचारादारी कायम कर रखी है। नाकिस पॉलिसियों की वजह से आम आदमी मसाइल और मुश्किलात में घिरा हुआ है। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली बहुत ज़रूरी है। जहाँ आपके पास 5 मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, पाकिस्तान में ये तादाद 25 मिलियन है और यहाँ पे भी ये कंट्रीब्यूशन आबादी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। 1 मिलियन के करीब बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, जिन्हें इस वक्त स्कूल जाना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, वो चाइल्ड लेबर में फंस गए हैं और वहाँ पे लगे हुए हैं। 44% आधे बच्चे हमारे भूखे रह रहे हैं। हमसे सवाल होगा, इस पे हमें जवाब देना पड़ेगा। इस दुनिया में हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा, अगली दुनिया में हमें जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सीकॉस यूनिवर्सिटी में आगाही सेशन से खिताब में कहना था, पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। सिर्फ पेशावर में 5 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। अनपढ़ बच्चे तालीम याफ्ता नौजवानों के पांव की जंजीर बनेंगे। कौमें कुर्बानी देने और सख्त मेहनत करने से ही तरक्की करती हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक एलीट कैप्चर में है। यहाँ पे एक एलीट ने इस मुल्क को कैप्चर कर लिया है। वो एलीट हर महकमे में है, वो पुलिस में भी है, वो फौज में भी है, वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, वो बिजनेस में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह पे। और इन लोगों की तादाद कोई 2-3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है जो इस मुल्क को कैप्चर करके जिन्होंने रख लिया। जो कंसंट्रेशन हो जाती है इख्तियारात की एट द टॉप, उसको हमें ख़त्म करना होगा। ये डेवल्यूशन ऑफ पावर जब तक नीचे तक नहीं आती, जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक बाख्तियार नहीं होती, तब तक भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम तरक्की कर सकें। हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें तो हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। जिन हालात में पाकिस्तान ने अपने सफ़र का आगाज़ किया वो बहुत अच्छा नहीं था। बहुत से लीडर पाकिस्तान में आए, सब बुरे नहीं थे, बहुत से अच्छे भी थे। शुरुआत में हमारे लोगों ने दीगर ममालिक को भी आगे बढ़ने में मदद की। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब। कहा, हर डिवीज़न को सूबा बना दिया जाए तो वसाइल बराबर तकसीम होंगे, इंतज़ामी मामलात में बेहतरी की जानिब जाएंगे। तमाम इदारों और शोबों को एलीट तबके ने जकड़ रखा है। हमारी कौम का ट्रांसपेरेंसी में आप नंबर देखेंगे, झूठों में सरे फहरिस्त हम में, करप्शन में सरे फहरिस्त हम में, सेहत के इंडेक्स में सबसे नीचे यूनाइटेड नेशन के नंबर हैं, हमारे नहीं है, सबसे नीचे हम में, हेल्थ में सबसे नीचे हम में, एजुकेशन में बड़ा गर्क है हमारा।
تو ہم نے تو اللہ کے نام پہ یہ پاکستان بنایا تھا، اس پاکستان کو پہنچایا کہاں ہے؟ اور اگر اسی طرح چلتے رہے تو 100 سال کا پاکستان ہوگا تو ہم ہوں گے کہاں؟ تو اس دن سے ہم نے بیڑا اٹھایا کہ ہر یونیورسٹی جائیں گے، ہر میڈیکل کالج جائیں گے، اور وہ جو 1% یوتھ ہے جو سوچتی ہے، جو سمجھتی ہے، جو پڑھ رہی ہے، جو پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے، اس سے بات کریں گے، اس سے بات کریں گے کہ وہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں۔ تعلیم، صحت اور گورننس کے شعبے میں ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں۔ جب تک مڈل کلاس سے لیڈرشپ نہیں آئے گی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے نبی کریم نے دنیا کو بہترین سوسائٹی میں بدل کر دکھایا۔ چیئرمین ایپسب چودھری عبد الرحمان کا خطاب، بولے وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو خوابوں کو عملی شکل دیتی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے پرائیویٹ سیکٹر طلباء کو تعلیمی سہولیات فراہم کر رہا ہے۔ میاں عامر محمود نے 450 کالجز اور 3 یونیورسٹیاں قوم کو دیں۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس، پاکستان، ناروے، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے ماہرین کی شرکت۔ ذہنی صحت، انسانی وقار اور ماحولیاتی تبدیلی کے باہمی تعلق پر روشنی ڈالی گئی۔ 120 تحقیقی مقالے پیش کیے گئے۔ 2 روزہ کانفرنس علمی مباحث، تحقیقی گفتگو اور فکری تبادلہ خیال کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ ماہرین نے عالمی سطح پر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ سیاحت کے شعور کے فروغ کے لیے پنجاب کالجز کے زیر اہتمام سیمینار، ٹی ڈی سی پی کے نمائندے اور طلباء شریک ہوئے۔ ایم ڈی ٹی ڈی سی پی یاسم رضا کی خصوصی شرکت۔ طلباء کو پاکستان میں سیاحت کی اہمیت اور ثقافت سے سیکھنے کے فوائد سے آگاہ کیا گیا۔ ڈاکیومنٹری کے ذریعے پنجاب کے دلکش قدرتی مقامات دکھائے گئے۔ طلباء نے وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ پنجاب حکومت کی پہلی ایئر لائن ایئر پنجاب پرائیویٹ لمیٹڈ منصوبہ، کابینہ کی منظوری کے بعد شاہد اشرف تارڑ ایئر پنجاب کے چیئرمین مقرر۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی پہلی میٹنگ کے فیصلوں کی روشنی میں چیئرمین کی تقرری کی گئی۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ کے احکامات پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی ملاقات، صوبے کے سیاسی و انتظامی صورتحال، قانون سازی سے متعلق تبادلہ خیال۔ ملاقات میں امن و امان کی صورتحال خراب کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے پر اتفاق۔ ملک احمد خان کا کاروبار میں آسانی کے لیے ای بز پروگرام متعارف کرانے پر وزیر اعلیٰ کو خراج تحسین۔ مریم نواز کا کہنا تھا پنجاب حکومت ملکی و غیر ملکی سرمایہ کاروں کی ہر ممکن معاونت کرے گی۔ پنجاب میں کاروبار کا بہترین پوٹینشل موجود ہے۔ گورنر ہاؤس میں ترکیہ کے قومی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب کی میزبانی ترکیہ کے کونسل جنرل نے کی۔ اسپیکر ملک احمد خان کا کہنا تھا کہ ترکیہ نے ہمیشہ مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان اعتماد اور تعاون مسلسل مضبوط ہو رہا ہے۔ آئین پاکستان اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیتا ہے۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کا تقریب سے خطاب، بولے اقلیتوں کی خوشحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ہر شعبہ کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ مندروں اور گرجا گھروں کی بحالی کا کام جاری ہے۔ غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں ریلوے کے 19 ملازمین کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ ریلوے پولیس نے 10 کروڑ روپے رشوت کیس میں 4 ملازمین گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان میں وقاص، محمد زیغم، محمد نذر اور ذیشان شاہد شامل۔ مرکزی ملزم عادل شہزاد کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری۔ انکوائری مکمل ہونے تک الاٹمنٹ پر پابندی بھی عائد۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ ریلوے ورکشاپس ڈویژن نے مراسلہ جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وعدے کی تکمیل۔ وزیر اعلیٰ سیلاب بحالی پروگرام کے تحت 6 ارب 39 کروڑ روپے تقسیم۔
पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत 90% सर्वे मुकम्मल, 5,69,000 सैलाब मुतासरीन का डेटा तैयार किया गया। पंजाब के दीगर अजला के दूसरे फेज में सैलाब मुतासरीन को मुआवजे की तकसीम का आगाज 3 नवंबर से होगा। सहमाही बैनुल मज़ाहिब चाइल्ड प्रोटेक्शन सूबाई फोरम का इनेकाद, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। फोरम में सूबाई सतह पर बैनुल मज़ाहिब चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल, उलमाए कराम से बच्चों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी तालीमात पर मबनी फतवा हासिल किया गया। चेयरपर्सन सारा अहमद का कहना था कि बैनुल मज़ाहिब चाइल्ड प्रोटेक्शन फोरम के तहत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा इजलास, प्रोजेक्ट डायरेक्टर असद महमूद की पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेश रफ्त ब्रीफिंग। सूबाई वज़ीर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर को टाइम लाइन का लाजमी ख्याल रखने की हिदायत। बोले, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के मंसूबों की सख्त मॉनिटरिंग की जाए, बारानी पानी जमा करने के लिए ज़ेर ज़मीन टैंक बनाएंगे।